खुदावंद आपके साथ हो। अंजील मुकद्दस का मुताबिक मुकद्दस यूहन्ना उसके 8वें बाब उसकी 21वीं आयत से, जब तुमने अपने इंसान को बुलंद करोगे तब तुम जानोगे कि मैं वही हूं। उस वक्त यीशु ने फरीसियों से कहा कि मैं जानता हूं तुम मुझे ढूंढोगे और अपने गुनाहों में मरोगे। जहां मैं जाता हूं तुम नहीं आ सकते। तब यहूदियों ने कहा, क्या वो खुदकुशी कर लेगा कि जब वो कहता है कि जहां मैं जाता हूं तुम नहीं आ सकते। उसने उनसे कहा, तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूं। तुम इस दुनिया के हो, मैं इस दुनिया का नहीं हूं। इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने गुनाहों में मरोगे। क्योंकि अगर तुम ईमान ना लाओ कि मैं वही हूं तो तुम अपने गुनाह में मरोगे। तब उन्होंने उससे कहा, तो तू कौन है? यीशु ने उनसे कहा, मैं वही हूं जो शुरू से तुमसे कहता आया हूं। मुझे तुम्हारी निस्बत बहुत कुछ कहना और फैसला करना है, मगर जिसने मुझे भेजा है सच्चा है, और वो बातें जो मैंने तुमसे कही और उससे सुनी है मैंने दुनिया से कहता हूं। वो ना समझे कि ये हमसे बात की निस्बत कह रहा है। बस यीशु ने कहा, जब तुम इब्ने इंसान को बुलंद करोगे तब तुम जानोगे कि मैं वही हूं और मैं आपसे कुछ नहीं करता, मगर जैसा बाप ने मुझे सिखाया वैसा ही ये बातें कहता हूं। और जिसने मुझे भेजा वो मेरे साथ है, और उसने मुझे अकेला नहीं रखा, क्योंकि मैं हमेशा वही काम करता हूं जो उससे पसंद आते हैं। जब वो ये सब बातें कह चुका तो वो तेरे उस पर ईमान ले आए। अंजील तशरीफ रखिए। मसीह खुदावंद में अजीज भाइयों और बहनों, हम मुकद्दस रोजों के अयाम में से गुजर रहे हैं, और ये मुकद्दस रोजों के अयाम हमें दावत देते हैं कि हम खुदा यीशु मसीह की तरफ निगाह करें, उसके दुखों में शरीक हों और उसको जानते हुए पहचानते हुए अपनी जिंदगी को परखें। आज के अंजील मुकद्दस में फकीर और फरीसी गो के यीशु बहुत अरसे से उनसे हम कलाम हो रहा है और खुदावंद की बादशाही की खुशखबरी दे रहा है, और उसमें अपने आने का मकसद भी बता देता है कि उसके आने का मकसद क्या है। लेकिन इसके बावजूद यहाँ तक कि खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी से वो मुआजिज़ात होते हुए देखते हैं, लेकिन फिर भी यीशु से कहते हैं कि तू कौन है। और हम अपनी अगर जिंदगी को देखें तो हम आज के मसीही नहीं है कि जिनको 10 साल 4 साल या 5 साल या 20 साल हो गए, बल्कि हमारे वालिदैन भी मसीही थे। हमने सालों साल से खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया हुआ है और उससे पहना हुआ है, और उसी में ईमान लाके हमारे वालिदैन ने अब हमें खुदावंद के हुजूर पेश किया, कलीसिया के खादमीन के हुजूर लाए कि वो हमें बाप, बेटे और रूह कुदस यानी पाक तस्लीस के नाम से बपतिस्मा दिया जाए, और हमने वो हासिल किया, और बपतिस्मा के जरिए से हमने यीशु मसीह को पहन लिया बचपन ही से। और अजीज भाई और बहनों, फकीर फरीसियों ने भी यीशु की बातें सुनी, लेकिन फिर भी उससे कहते हैं कि तू जो बात करता है वो कौन सी बात है? जो तू कलाम करता है वो कौन सा कलाम है? ये जो तू मुआजिज़ात करता है ये किस अख्तियार से करता है? क्योंकि वो सब कुछ देखते हुए भी नहीं देखते। हम भी अक्सर औक़ात अपनी जिंदगी में, जब मैंने कहा कि मुकद्दस रोजों के अयाम में से गुजर रहे हैं, तो मुकद्दस रोजों के अयाम हमें दावत देते हैं कि हम खुदावंद यीशु मसीह के दुखों पे ध्यान ज्ञान करते हुए उस अपने मुदावे और कुफारे को जाने कि जो हमारी खातिर सलीब पे हो, और उसमें कायम हूं
کیونکہ جب تک ہم اس میں قائم نہیں ہوں گے ہم پھل نہیں لا سکتے۔ اس لیے یسوع مسیح جس کے ہم شاگرد ہیں، جس پہ ہم ایمان رکھتے ہیں، جس کو ہم نے قبول کیا ہے، جس کو ہم اپنا نجات دہندہ تسلیم کرتے ہیں، وہ کہتا ہے، صاف صاف ہمیں کہہ دیتا ہے اپنے ماننے والوں کو کہ اگر تم مجھ میں قائم رہو گے تو میں تم میں قائم رہوں۔ عزیز بھائی اور بہنوں، آج خدا یسوع مسیح ہماری طرف یہ اشارہ کرتا ہے کہ ہم نے جنہوں نے یسوع مسیح کو پہنا اور قبول کیا ہوا ہے، جس ایمان میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہم خدا یسوع مسیح کو کس طرح دیکھتے یا کس طرح سمجھتے یا کس طرح پرکھتے۔ ہم اپنے آپ کو جانیں۔ یہ آج کا کلام اقدس، یہ مقدس ایام ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ ہم یسوع کو کیا کہتے ہیں، کہ کیا ہم بھی ان فقیر فریسیوں کی طرح دیکھتے ہوئے، سنتے ہوئے، مسیحی ایمان میں رہتے ہوئے، اب بھی جب یسوع ہم کلام ہوتا ہے، جب ہم سے گفتگو کرتا ہے، جب ہمیں آواز دیتا ہے، جب ہمیں بلاتا ہے، تو کیا ہم بھی انہی کی طرح یسوع کو کہتے ہیں کہ یسوع ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں، یا تو کون ہے جو تو ہمیں بلاتا ہے؟ عزیز بھائی اور بہنوں، خداوند یسوع مسیح اگر تو ہم ایسا کرتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح فقیر فریسیوں کو بھی اور ہمیں بھی صاف صاف کہتا ہے کہ تم نے آنکھیں رکھتے ہوئے نہیں دیکھتے، کان رکھتے ہوئے نہیں سنتے، اور دل رکھتے ہوئے بھی اس کی طرف، یسوع مسیح کی طرف غور نہیں کرتے، اس کے پاک کلام پہ دھیان و خیال نہیں کرتے۔ اور جب ہم نہیں کرتے تو یسوع ہم سے یہ کہتا ہے کہ تم اپنے گناہوں میں اسی طرح مرو گے جس طرح پہلے گناہگار انسان مرتے۔ ہم نے جنہوں نے یسوع کو قبول کیا، ہم خداوند سے یہ فضل مانگے کہ ان مقدس روزوں کے ایام میں سے ہم اپنی زندگی، اپنے ایمان کو پرکھتے ہوئے، خداوند یسوع مسیح کے دکھوں میں شریک ہوتے ہوئے، اس کو یاد کرتے ہوئے ہمیشہ اس میں قائم رہے، وفادار رہے، اور جب یسوع مسیح ہم سے مخاطب ہو کہ تم مجھے کیا کہتے ہو اور میں تمہارے لیے کیا ہوں، تو ہم ایمان کے ساتھ، وفاداری کے ساتھ، کاملیت کے ساتھ اسے کہہ سکے، جس طرح مقدس پترس کہتے ہیں، جس طرح مقدس رسول کہتے ہیں، جس طرح مقدسین کہتے ہیں کہ تو ہمارا خداوند، تو ہمارا خدا ہے، تجھی پر ہمارا بھروسہ ہے، تجھی پر ہمارا توکل ہے، تجھی پر ہمارا ایمان ہے، اور تجھی میں ہمیں یہ فضل دے کہ ہم نے تجھ پہ ایمان رکھا ہے اور ہم تجھی میں قائم ہو، اور تو ہماری زندگی میں، ہمارے خاندانوں میں قائم ہو، تاکہ تیری سلامتی ہم ایک دوسرے تک لے کے جائیں۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے آمین۔